शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषण परापृष्ठ को अवतीर्ण है। समस्त मन में गोटे प्रश्न कहीं आसिले रामचंद्र ना जिते बड़े आमर धरापृष्ठ असह्य जंत्रणा जर्जरित हो जाए साधु संत माने सती स्वाधी माने पीड़ित होती से समस्ते जाई स्वयं नारायण भगवान विष्णु निकट में प्रार्थना करती आमको मुक्ति दियो आमको त्राही दियो। सेमती समय होता तेलिया जुगरे जितेबले अभिशप्त दुईटी भक्त रावण कुंभकर्ण राक्षस कूले विश्वासुत जन्म नहीं से 33 कोटी देवादेवी को निज पाद तले खटाई 9टी ग्रह को गोटे घरे बंदी कर रखी एमती कि शनिदेव ग्रह मानकर राजा तार मुंड उपरकू करके मुंड तलू करके गोड़ उपरकू कर बांधी रखी समस्ते जाए स्वयं नारायण विष्णु को प्रार्थना कले आमको मुक्ति दियो। से समय रामचंद्र विष्णुकर एक अवतार नहीं कि 7म अवतार कौशल्या गर्भरू जन्म लाभ करते से दिन थिला चैत्र मास मधुमास नवमी तिथि कर्कट नक्षत्र रामचंद्र जन्म होते। दशरथ पत्राश्री यज्ञ करते श्रृंगी ऋषि श्रृंगी को लेकिन से जो चरुवर्ण 4टी संतान जन्म होता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा प्रथम संतानटी थिला रामचंद्र द्वितीयटी थिला भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण। श्रीरामकर नाम देते वशिष्ठ। श्रीरामकर अर्थ जे समस्त को विश्राम दिए शत्रुघ्न अर्थ जे सबु शत्रु को दमन करे भरतर अर्थ जे भरण पोषण करे लक्ष्मणर अर्थ जे रामचंद्रकर अनुभूत हो सेवा करे। एमती जन्म हो सारा बाल्य शिक्षा पर सीता देवी को विवाह करते जनक ऋषि कन्या को 14 वर्ष कहीं से वनवास जाते प्रश्न उठे रामचंद्र तो जन्म हेले पुणी 14 वर्ष कहीं वनवास कले कहीं जन्म हेले शुणिले कहीं वनवास जीवा से विषय आलोचना करवा ना जिते वशिष्ठ जानिले जे राज्याभिषेक काली हम श्री रामचंद्र गणना है से गणना कौन बाहर ना स्वाति मार्कंड जोग जहाँ फल 14 वर्ष राजसिंहासन खाली पड़ो जी राजा हम तार मृत्युवरण हम एभली समस्या दशरथ कह किए प्रिय किए डकागला कैकेयी राजार झील कैकेयी अश्वपति झील सी सबुठार ज्ञानी सबुठार ज्ञानी सबुठार सती सबुठार पतिव्रता सबुठार प्रज्ञा सबुठार युद्धरता किए कहीपर दशरथ को यह कथा ना एकमात्र डकाला कैकेयी से ही दशरथ के विषय कहमी केमी मागिब तार मंत्रणा चाहिए मंथना सहित तार पूर्व दिन राति कैकेयी गोटे भल गुण थिला आशीर्वाद पाई कौन देवादेवी से पशु पक्षी कथा जापारती पूर्व दिन जानिले जे सीताकर वैधव जोग अच्छी वशिष्ठ जानिले रामकर मृत्यु जोग अच्छी तार प्रतिकार कौन हम से कौन कले उपाय चिंता कले ना मो मातृत्व कलंक लागू मु विधवा हुए मो स्वामी मरी जातु किंतु रामचंद्र को मारिया देवी सी दशरथ को जो 2टी वर देते कहीं वर देते ना गोटे प्रथम वर देते जिते दशरथ युद्ध करते चकर अख खसी जाता कैकेयी कौन करते निज हस्तर अंगुड़ी से अख कर दशरथ को रक्षा करते प्रथम वर। द्वितीय वर थिला दशरथ मुहर गोटे बद्ध होता जहाँ कैकेयी निजे से बद्ध को एते राणी थिले निजे
ମିଶିକି ତାକୁ ଭଲ କରିଥିଲା। କୌଣସି ନାରୀ ସେଭଳି କାମ ଆମେ ବି ଆଜିର ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦଶରଥଙ୍କୁ 2ଟି ବର ମାଗିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବର କ'ଣ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମୋର ପୁତ୍ର ଭରତ ରାଜା ହେବେ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ବନବାସ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ଦେବୀ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ସରଜୁ ନଦୀ ବହିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ କୈବର୍ତ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତାର ପାଦ ଧୋଇବ। କୋଉ କାଳରୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି ସେ କରିଛି। କାରଣ ଅଛି କେଉଁ ଭାବେ ପାଦ ଧୋଇବି ଯାର ପାଦ ଜାହ୍ନବୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦରେ ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ବିରାଜିତ, କିନ୍ତୁ କୈବର୍ତ୍ତର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, କୌଣସି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସବରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଗୋଟେ ସବରୀ ଥିଲା ରାଜକନ୍ୟା, କେତେ ଯୁଗରୁ ରାମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତାର ଡଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ସଜେଇଛି। ସବରୀ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାର କଷା ମିଠା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯାଇଛି ସୀତା ହରଣ ହେଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଲଙ୍କାରୁ କ'ଣ ନା ସୀତା ଦେବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। କାରଣ ଯିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରଣରେ ମରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ତାର ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସିଏ ପ୍ରଥମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରୀର ବ୍ରହ୍ମଶରରେ ତାଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କାମୟୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ତାକୁ ରଖିପାରି ନାହିଁ। ତାପରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ଲାଗିଗଲା ରାମ ମନ୍ଦିର ହବା ପାଇଁ ଆମର ମୋଦି ସରକାର, ଯିଏକି ଆଜି ଆମର ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ରାମ ନାମରେ କ'ଣ ଅଛି, ରାମ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଅଛି ମନେ ରଖିଥିବ। ଷଡ଼ ଜୟନ୍ତୀ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ରାମ ନବମୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ହଉ ନାରୀ ହଉ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହଉ, ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ହଉ, ରାମ ନବମୀ ହଉ, ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। 4 ଯୁଗ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା କଳି। 4 ଧାମ ଅଛି, 4 ବେଦ ଅଛି, ତେଣୁ 4 ଦିନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଶୁଭ ଦିନଟି ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଆଜିର ଦିନ, ଆଜି କୌଣସି ଅଶୁଭ ନାହିଁ। ରାମ ନାମରେ ଏମିତି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେତୁ ବନ୍ଧିଲେ ପଥରରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଥର ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନଳ ପଥରକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇଛି, ପଥରରେ ରାମ ନାମ ଲେଖିଛି, ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ପଥରଟି ମଧ୍ୟ ଭାସି ଉଠିଲା। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀରେ ସେ ରାମ ନାମକୁ ଯିଏ ଧରିଛି, ସହସ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଧରିବା ଯା, ଗୋଟିଏ ରାମ ନାମ ଧରିବା ସେଇଆ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସବୁ ହେଇକି ଆମେ କହୁଛେ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ, କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି ନା ମଣିଷକୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସଚେତନ ହଉନି। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ